Hello, hello, ladies and gentlemen. Vinieron de toda Europa y de más allá de sus fronteras. A principios de julio del 2010, 400 personas se dieron cita en la ciudad medieval de Gante, en Flandes, para asistir a la primera conferencia europea sobre la historia del trabajo juvenil y política en materia de juventud y la primera convención de monitores juveniles. Los dos actos fueron organizados por la presidencia belga del Consejo de la Unión Europea en cooperación con el Consejo de Europa y la Comisión Europea. I expect that there will be a lot of sharing of experiences and information. Express my views and opinions, good discussions and good exchange of experiences on a European level. The most significant thing is the fact that these very different people came together at such a conference. It couldn't have happened 10 years ago. People wouldn't have seen its relevance. Son investigadores, responsables políticos, monitores juveniles, solo tienen un objetivo en mente: capacitar a los jóvenes a través del trabajo juvenil. Pero ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de trabajo juvenil? ¿Se puede definir con facilidad? That's a difficult question. Well, it's definitely something difficult to define. Según la Unión Europea, el trabajo juvenil es un término muy amplio que cubre una amplia gama de actividades de naturaleza social, cultural, educativa o política realizadas por, con y para los jóvenes. El trabajo juvenil pertenece al ámbito de la educación extraescolar, así como al de las actividades de ocio gestionadas por monitores juveniles profesionales o voluntarios y líderes juveniles, y se basa en procesos de aprendizaje no formal y en una participación voluntaria. ¿Todavía no está claro? Sigamos a estos ciclistas para visitar algunos proyectos juveniles en Gante. Here at the headquarters of the Rec Radio Centrum, and it's a knowledge center around for youngsters who are involved and interested in radio. A lot of youngsters over here are from backgrounds that usually do not use media. Most of them you will never see on national or regional media because they didn't go to college, or they come from poor backgrounds, or they might be from ethnic diverse minorities. The boat once was a project for young people who were in a system of formal education but in a working project, and they renovated the boat. So now this is an event boat, in fact. This winter we will renovate them again, and we will make a real youth club of it, and especially for young people, disadvantaged young people. Para entender el trabajo juvenil de hoy en día es importante conocer sus orígenes. The origins of youth work as we know today is in the period during and after the Industrial Revolution. It was clear that you had family, school and leisure time. And from then on, when you had a clear third educational milieu, leisure time, we started to talk about youth work, and we started to look for methods and theories. Con el tiempo, la juventud ya no era vista simplemente como un periodo entre la niñez y la edad adulta. Pasó a ser una categoría social en la sociedad con sus códigos, valores, exigencias y problemas propios. Youth work provides that space for responsibility, development, citizenship, volunteering, making a contribution, young people learning how to make the best out of their own circumstances. El trabajo juvenil adopta muchas formas diferentes, desde actividades de scouts a proyectos juveniles y centros recreativos. Ofrece una perspectiva diferente de la emancipación de las generaciones más jóvenes. Un enfoque basado en el aprendizaje informal, acceso a la cultura, a los deportes, al ocio y a la diversión. El derecho a jugar y participar en la vida cultural queda reconocido en la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de la Infancia. El trabajo juvenil también constituye una poderosa herramienta para luchar contra el desempleo, que actualmente afecta a 1 de cada 5 jóvenes europeos. Pero al igual que otros ámbitos, este se ve animado por intensos debates que reflejan diferentes puntos de vista sobre la política, la cultura y la sociedad. Esta variedad ha sido tanto un desafío como un regalo para los monitores juveniles. The very diversity of youth work is necessary to keep attention in it, to keep it advancing, to keep it going, to keep it moving. Un ejemplo es el debate recurrente entre el carácter voluntario o profesional del trabajo juvenil. Some people who do youth work believe that if they move too far in the direction of being professionalized, they will become distant from the people whose interests they are meant to be serving. The challenge, therefore, I believe, is to professionalize, to raise standards, to raise quality in a way that does not diminish or lessen the contact with and the empathy with the people whose interests youth work serves.
Otro ejemplo se refiere a la inclusión social de los jóvenes en un entorno que puede ser en ocasiones excluyente socialmente. There are young people and adults also who have problems in their lives. But these problems are not always the products of their personal circumstances. These are also the products of racism, sexism, other structural forces. They must find ways and means of engaging people who are coming from different backgrounds so that the structures that discriminate these people or disadvantage them or socially exclude them are kind of like tackled and dismantled. So it's our obligation as youth workers, who are defenders of young people, to intervene in these kinds of systems also at these cultural and structural and political levels. El trabajo juvenil ha realizado grandes avances y ahora se enfrenta a los desafíos del siglo XXI, por lo tanto es importante que los que trabajan en este ámbito establezcan el rumbo que hay que seguir en el futuro. We are convinced of the importance of youth policy, but by doing that, the main actor, the main pillar is youth work for us, and that we try to bring it on the agenda for more than 10 years. We need better social and political recognition of youth work in our societies by policymakers, but also in general. Young people need youth work, and youth work needs political investment, financial investment. El efecto del trabajo juvenil en la sociedad a menudo se ha visto infravalorado, marginalizado y se ha considerado irrelevante. La Unión Europea ha emprendido esfuerzos para cambiar esto. Uno de sus programas, Juventud en Acción, presta apoyo cada año a unos 7.500 proyectos en los que participan más de 130.000 jóvenes y monitores juveniles de toda Europa. We are conscious of the fact that we can do more for young people by offering them real non-formal learning opportunities. The social value and economic value of youth work comes to be recognized more and more visibly, and that's why it arouses more and more interest among policymakers. En noviembre del año 2009, en una resolución del Consejo, los 27 ministros de Juventud de la Unión Europea aprobaron una nueva estrategia europea en materia de juventud. Pour la première fois dans un document officiel, la Commission européenne, en 2009, a mentionné le youth, a mentionné le travail dans le secteur de la jeunesse comme contribuant au bien-être des jeunes. We have a new EU youth strategy, which cites youth work as an important instrument to implementing youth policy in 8 areas. And they're as diverse as employment, entrepreneurship, health, social inclusion, youth in the world, and so on. Se ha enviado una declaración oficial a los ministros de Juventud de la Unión Europea, al Consejo de Europa, a los responsables políticos nacionales, regionales y locales y a todas las personas que trabajan en el ámbito de la juventud. Esta declaración refleja las ideas y los pensamientos compartidos por personas de distintos países, orígenes y opiniones. It is with gratitude that I can receive this declaration as President of the EU Council on Education and Youth. It is now up to us to turn these recommendations into commitments. Reconocimiento, cooperación intersectorial, exposición, capacitación, formación, movilidad, apoyo sostenible y financiación son solo algunas de las exigencias expresadas en la declaración. Youth work for me is my life. It's very holistic in terms of a young person's life. Doing projects with people, working with people, meeting people, talking, playing, and that's what you learn through youth work. Feeling that your own life is meaningful because you're making that impact upon somebody else's. I think youth is the future of all mankind. You have to take the momentum from a thing like this. I hope they do.